नहीं जानो मोले बोले नहीं को लास्ट केते तक जानसो 12 मुई 12 तक जानसी 12 पर 13 14 14 तापर आरो था ओढ़े बजे ओ 2:30 बजे हाय हाय आगो दादा ओ के तुम्हें आसले गले केनता फोन पुना भी नहीं करो बोलुचे हाय जंगल थी तो जन टावर पहुंचे जे नहीं कहे थाली टावर नहीं पाबा ओचली जो छे मोबाइल थी खोटी पूरा पिचकी पड़ू छे एने तोर बहु के डाक 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 आगो दादा ओ हे मोर बहुर कथा वार्ता कह सकाय गो मोर बहुर कथा वार्ता कहले तो एबे केते दूर के जीवा ना गो मामो ओए तोर बहुत कथा नहीं कहे तोर कथा ये मोर कन्या तोर बहु नहीं तोर कन्या मोर बहु परे स्वाद दे होय गो हां हां आगो हां मोर कन्या मोर बहु केनता नहीं बुझलो नहीं बुझी कहार लोग के पचराबो गो हां तुम्हें जते बेला छाड़ी दिकर गगस्ट के पले जाय स हेते बेले हे मोर बहु के मिया का देखा सकेत कसी गो मामो तोर कन्या आइ गेला मोर हाथ रे का रहिसी में का घर चला नहीं कह बताल मोर कन्या बोली नहीं कह बताल तुमर कन्या कहला रे तो नहीं कह बताल अरे कहार लोग का बोल संजानी चगो का बोलसो? भाई बात दादा गुटे अच्छे की नहीं जे थिलार की नहीं थिलार किछि ना के नहीं गो बोले इननी गुटे अच्छे जे इननी के तार बहु के देखा चाह भी करू छे मां दियर भी चलो छे अनेक पने भी कमे आनु चार तार बहु के पूसु छे बसन पूसु छे, हती लगे मके तार मनुष बसन गो हां 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 हेला सुनो तो मुई पुई बोली कर रखी छ बोली कर जानू छ गो बुआ इडा चुल फुटू छ बोली कर मुई आने आगो दादा तोर कन्या मोर बहु नाही माने मोर बना तोर कन्या मोर बहु नाही माने मोर मना गो दादा सुनारी चिना गो दादा सुनारी चिना सुनारी चिना गो दादा सुनारी चिना ओ पीजे आगो दादा ओ केनता ते जानी चगो केनता होइ छै? मझी के उटा घर भुजा किने थर के थर मा भुजा किने थर के थर आगो दादा ओ तुम्हें मोर बहुत कथा जानी चगो जेते तुम्हें गुरस दही मने बिकी कर जेन पैसा पतर नहीं आनस हाँ। सब पैसा पतर के धरते मोर बहुत काना कथा जानी छ का करसी हे हमर रिया घर के जैसन गो आ नून भुजा गिनी 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 कर लुका नून भजा जहा नहीं खाए बरे गेणुआ है सिरे मुई नहीं से गोडा मोर बहु खाइसन हंसा है हेलो लागे सुकुची होए 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 तो। हे गाम झी के उठ घर भुजा गिन थर के थर मा भुजा गिन थर के थर ई मोर बहु चारी देला पैसा मुना होए 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 ई मोर बहु चारी देला पैसा मुना गो दादा सुनारी चिना गो दादा सुनारी चिना सुनारी चिना गो दादा सुनारी चिना जेते डाको सुनु छन कि जागो दादा
যে তাহলে মোর বউকে ডাক দেমি কে গো সত্যি বলো যে নালা ও কনিল সরুননি তুমি কেন ছিলে এ মা তুমি সিনা ঝিয়া সান্টুকেল তোমার অরে ধকনে পরে চিন্তা নেই হ্যাঁ। বনিল হইলা মোর কেতে কাম কবার পড়ে তুমি সরনাই প কেতে কাম পরিচয় হ্যাঁ আগো মামা হি মোর বউর কাই কাম পরিচয় আমি নেই জানবা ভাই কি জানি বুয়া হাতির কাজে কাম বাসন গাদ লাগি কাটা বইলে গো তোমার কথা জানলি না গাদ লাগাটা চিনলি না তখন মনে ঘুরি তুমি তো সে হনুয়া লগা ঝুরি না গো কি জানি বুয়া তোমার কথা আমি নেই জানবার কাই হেলা তুমি বলিছ? পরা 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 বলি বলুছ হয় 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 তো যে না লব তাহলে আর একটা কথা লো তুমি কথাটি জানছো কাই বলিছে কাই কথা কাই কথা জানিছ কাই কথা মা না তুমি সে কথা জানলে বড়া খুশি হবে তা লাগু কহিতে দেখো সাথে লব কহলো যে না লব ও সে মোর দাদা চন্দ্র সেনা আসি চনগা তোমার দাদা আইছ হয় হয় মোর দাদা মতে তো আইছন। বিশ্বাস নাই লাগবালো বনি ए सते मोतरा से बम्फू वाला पर में छासी चन সত্যি आज खुरे ही चन মামু গো প্রকৃতরে নির দাদা আইছন গো होए गो आसी चन সত্যি होए होए টিকে ঠকে দেখছি গো মামু হকাব বট সব ঠিক রেডি আছে তাহলে ঝাড় জংলা বুলি বুলি ঝাড় জংলা বুলি বুলি শুকাই দেল চেহারা আর গাইর পছে পছে বুলি হো নাথ হেলো দরমরা ইমা গাইর পছে পছে বুলি হো ধন হেলো দরমরা কার লাগে ঝাড় জঙ্গলতে बोलुछे আর কার লাগে मैं धर्मरा होछे मैं कन्या के कहली ते गाय गुआ যৌতুক नहीं आन रे कन्या बुलेट गाड़ी गोटे मांग दे आराम से टिटलागढ़ बिने केला मन कले जी मन कले असमले गाय दुई फट आनला और मैं जंगल तेटा धर्मरा तो राख से का ढुबा ढुबा ही छी गो हाडा अलगा कारण रे ननी टेकर चाबी छे ননি হেনতা নাইছে হেটা গাইলেন পিটি হইছে যে এক ফুলিছে हाडा गाय लाइन पटी हल तो पाइन झड़ता ঝাড় জংলা বুলি বুলি ঝাড় জংলা বুলি বুলি শুকাই দেল চেহারা আর গাইর পছে পছে বুলি হো না হেলো দরমরা ইমা গাইর পছে পছে বুলি মোর ঘন হেলো দরমরা আগন নির্দা हेलो নন্দ বাজা তু হে যাক কাটছু গাতিন ঘরের গুছা ঘরে নাই নমা রাতি ভেটু আছে সপন केड़े थिला से सपन তুমি হে সপন দেখা ছাড়ি দিও না केड़े थिला गो से सपन ননির দাদা গো हेलो সপনের কথা কয়েছ কে ধন তুমি যেতেবেলে ঘরে নাই ন হ্যাঁ। বলে নন্দ ভাজ খাই ন পিনার শুই পড়ন হ্যাঁ। যেতেবেলে রাত্রির 12টা বাজি যাইছে हां আগো মামু ও কেনতা হয়েছে জানিছ কেনতা হইছে ননির দাদা আসলে আর গো মোর গোড়াড়ে বসলে আর নিনির বহু উঠা তো বলে মতে চিমকি চিমকি দেখুতিলে গো बोले एतकी दे तमे सरदा बेड़ीटा है হ্যাঁ গো भाईल आसले ना भाईलो ভেল উসত বেহরা আসি গলে বলে আমি আশা ओसर হই बेहरा আজি नाचू पाखर गाँ रे সত্যি নন্দ ভাজা তু হে যাক কাটুছু গাতিন ঘরের গুছা ঘরে নাই নমা রাতি ভেটু আছে সপন খানা পিনা নাই রুচৌছে গরম পানি নাই রুচৌছে লাগুছে সতেরে মহরা ই গাইর পছে পছে বুলি মোর ধন হেলো দরমরা আর গাইর পছে পছে বুলি হো রাজা হেলো দরমরা
ননি খুব গহকে নেই হওয়া না গো জলদি জলদি দিয়ে আমার হেবাট গায়ে গরু কান্দুছিবে মা গহকি নেলে মহকি বাকে গো ধন জলদি জলদি জিমি না বলছ মামু গো ও আজি শর্টকট রে দিনটা কাটমা বলুছে গো পিলা রা কহুছন যেনতা তো হেনতা করমা এ ননির তো দা মো প্রাণনাথ গো মো প্রাণনাথ মা মো প্রাণনাথ গো মো প্রাণনাথ কা হেলা মোর পারন নাথেন মামু নাথেন নি বলে মামু গো নাথ মাংলে বেড়া বলে বেড়া থতো বলে থতো কেনতা কেবে সো বলে সুই জানলে নেই বসা বলে বসি জানলে নেই খ বলে খাই জানলে নেই রহ বলে রহি জানলে নেই যদি গো মামু পলংতি সো বলে কেনতা করবে জানছো নির দাদা তলে না পটি গুড়ে দেবে গো আর হুবড়ি দিহি শুইবে पलंग नहीं सुई जानबा नहीं बुआ इसके लिए खटिया पलंग कैंसिल नहीं गो बहु संगे तो मुई सुई है खाली गदी 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 ये सोइले तो मैं से जगह ते सोया नहीं ओए आगे तार बहु नहीं थिला बेले इ केतेटा खट छिड़े छे जानछु का हला जी नहीं कलाजर कथा सभा भितरे नी कहनो नी 8 दिन 3टा गोथा बोली नी कहनो नी कहबो এ ননির তো দা মো প্রাণনাথ